हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। इस वीडियो में आप देख रहे हैं एक मिड रेंज बजट गेमिंग पीसी बन रहा है जिसमें कि आप 1440p गेमिंग कर सकते हैं। Ryzen 5 9600X CPU एंड RTX 5060 Ti GPU के साथ में। तो वीडियो को शुरू से लास्ट तक जरूर देखिए। कैसा लगा वीडियो कमेंट बॉक्स में बताइए। लिंक्स आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।